सप्ताशीतितमः पृष्ठः त्रयोविंशतिपाठः क्रोधपिशाचः एंग्री डेविल क्रोधपिशाचः इत्युक्ते एंग्री डेविल एतां कथां पठित्वा अधः दत्तानां प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखता. Reading this story, the undergiven questions may be answered. एकदा श्रीकृष्णः बलरामः सात्यकिः च वनविहारार्थं गतवन्तः आसन्. अत्र लङ् past tense is used. Ekada, once upon a time, once. Sri Krishnaha Balaramaha Satyakihi cha Vanaviharartham Gatavantaha asan. They had gone. They had been to Vanaviharam. Vane ते मार्गभ्रष्टाः जाताः. मार्गभ्रष्टाः, missing the path, they went away. निबिडं वनं प्रविष्टवन्तः. thick forest, निबिडं वनं प्रविष्टवन्तः बहुवचनमस्ति. त्रयः सन्ति किल, श्रीकृष्णः बलरामः सात्विकिश्च. प्रविष्टवन्तः, they entered. रात्रिः सञ्जाता, it became night, dark. रात्रिः सञ्जाता. तैः रात्रिं यापयितुम् एकस्य वृक्षस्य अधः उपवेष्टव्यम् आपतितम्. तैः, by them. रात्रिं यापयितुम्, to spend the night. यापयितुम्, to spend रात्रिं, the night. एकस्य वृक्षस्य अधः, under one of the trees. उपवेष्टव्यम् आपतितम्, it fell on them to sit under a tree. उपवेष्टव्यम् आपतितम्. रात्रौ रक्षणार्थम् एकैकः अपि पर्यायरूपेण एकं प्रहरं यावत् जागरितः भवेत्. तदा अन्याभ्यां द्वाभ्यां निद्रां कर्तुं शक्यते इति ते निश्चितवन्तः. They have come to an understanding. रात्रौ रक्षणार्थं, for protection in the night. रात्रौ सप्तमी विभक्ति. रात्रिः सप्तमी विभक्ति. रात्रौ, रात्र्योः रात्रिषु. रात्रौ, in the night. रक्षणार्थं, for their protection. एकैकः अपि पर्यायरूपेण. एकैकः अपि, one after the other. पर्यायरूपेण, in an orderly way, one after the other. एकं प्रहरं यावत्. प्रहरम् इत्युक्ते 3 hours of duration. What do you call? Time duration. 3 hours. प्रहरम् यावत् जागरितः भवेत्. He has to wake up. तदा, then, अन्याभ्यां द्वाभ्यां, other two, by them, निद्रां कर्तुं शक्यते. They can sleep.
इति ते निश्चितवन्तः. They decided like that. प्रथमः पर्यायः सात्यकेः आसीत्. सात्यकिः तस्य षष्ठी विभक्तिः सात्यकेः, ऑफ सात्यकी. प्रथम पर्यायः, the first chance is for सात्यकी. Was of Satyaki. सः प्रहरी सन् स्थितः. He was doing the watchman duty. सः प्रहरी सन् आसीत्. He was doing watchman. यदा अन्यौ द्वौ निद्रां कृतवन्तः तदा वृक्षतः एकः पिशाचः अवतीर्णवान्. यदा अन्यौ द्वौ निद्रां कृतवन्तौ, when other two went to sleep, निद्रां कृतवन्तौ, तदा then वृक्षतः एकः पिशाचः अवतीर्णवान्. वृक्षतः from the tree, एकः पिशाचः, one devil, अवतीर्णवान्, he came down. सः सात्यकिं मल्लयुद्धार्थम् आहूतवान्. He invited Satyaki for Mallayuddham, Wrestling. For wrestling. Bahuni katuvachanani uktavan cha. He used all harsh words. Katuvachanani uktavan cha. Satyakihi tasya katuvachananam krite tadrushani eva uttarani dattavan. Satyaki, hearing his hard words, harsh words, tadrushani eva uttarani dattavan. Similar answers he has given. That means he also used very katuvachanani, harsh words he has used. Yada pisachah satyakehe sharire mushtipraharam kritavan tada satyakihi tadupari padapraharam kritavan. When that pisachi satyakehe sharire mushtipraharam kritavan, when the devil hit him with a hand, tada, then Satyakihi tadupari padapraharam kritavan. This Satyaki, he gave a kick with his leg on the Pishachi. Atra bhavan dashtavyam yada tada katham tesham prayogam karaniyamiti. Yada Pishachah Satyakehe Sarere Mushtipraharam kritavan tada Satyakihi Padapraharam kritavan. Yada tada. Yada bhavan karyalayataha agachadi tada aham bhavata sambhashanam karomi. Yada bhavan nidram karoti tada aham pustakam pathami. तथा भवान् पे प्रयोगं कर्तुं शक्यते. पूर्णं प्रहरं यावत् तयोः मल्लयुद्धं प्राचलत्. पूर्णं प्रहरं, the complete total duration of that waking 3 hours time, total पूर्णं प्रहरं यावत् पूर्तिगा completely तयोः between two Mallayuddham prachalat. The wrestling continued. Tena prachalat achalat pra-achalat, past tense, lang lakaraha. Pra-upasarga. Achalat chalati kriyapadasya lang rupaha achalat. Vellindi, it went on. Prachalat.
तेन सात्यकेः शरीरे बहवः क्षताः संजाताः. तेन, by that, Satyakehe Sharire, of Satyaki's body, Bahavaha Kshataha Sanjataha, many wounds happened. Saha Nitaram Shrantaha, he tired very much. Nitaram means totally, completely. Shrantaha, Shrantaha means tired. Kintu tasmin samaye सहयोगिनोः उत्थापनस्य अपेक्षया निद्राकरणम् एव उचितम् इति विचिन्त्य सः निद्रां कृतवान्. किन्तु but तस्मिन् समये, in that time, सहयोगिनोः उत्थापनस्य अपेक्षया, instead of waking them up, Nidrakaranam eva uchitam iti, to sleep is better. Thinking like that, vichintya, thinking like that, saha nidram kritavan, he went to sleep. Dvitiyaha pariyayaha Balaramasya asit. The second rotation is of Balaramaha. Balaramasya asit. Tam api pishachaha mallayuddhartham ahutavan. Tam api, him also, Balaramam api pishachaha mallayuddhartham ahutavan. He invited him for wrestling. Katuvachanaihi ninditavan cha. With very harsh words, he abused him. Ninditavan cha. Mallayuddhe Mahavirena Balaramena api Sayeva gatihi prapta. Mallayuddhe Saptami Vibhakti. In that fight, dual fight, Mahavirena Balaramena api. Very valiant, by very valiant Balaramena api. Balarama also, sa eva gatihi prapta. The same fate was received. Shrantaha saha api praharante nidram kritavan. Shrantaha saha api. Tired himself also. Praharante, at the end of the 3 hours duration, nidram kritavan. He went to sleep.